Ching. Ching. Okay. 1, 2, 3. Oh, video po, video. Greetings. Happy NCGI Seniors Day from Local of Commonwealth. Woo! Okay, practice po. 1, 2, 3, go. Happy NCGI Seniors Day from Local of Commonwealth. Ayan. Sabay-sabay mo yung mga kumain na po. Mukhang hindi pa kayo nagaan mo sa natin. Sige, practice po. 1, 2, 3, go! Happy NCGI Seniors Day from the Local of Commonwealth. Palagyan natin ng pag-ibig. Siyempre, yung ano eh. Yun ang nasa ibabaw ng lahat. Sige po. Ganito po. Happy NCGI Seniors Day from Local of Commonwealth. Pag-ibig! Woo! Hindi talaga mamalayan mo eh. Okay, practice po ulit. 1, 2, 3, go! Happy NCGI Seniors Day from Local of Commonwealth. Pag-ibig! Okay, sige. Okay, todo na to. Red mic! Red mic! Okay, todo na po yan. Red mic! Ayan, yung mga buwan dyan. Red mic! Nasaan na? Sige po. Okay. Sa red mic! Ayan. Iba talaga yung mga Mark. Mga Mark. Mark at Mark. Bagat na ba yung dalawang Mark? Red wheel, pre. LLM lang. Pasok po, Brad. Yan. Yan. Okay. 3. Sige lang po. Okay. 1, 2, 3, go! Okay. Dalawa daw po. Okay na daw po. Okay na. Isa ba po? Isa pa daw po. Isa pa daw. Isa pa daw. Sabi ko sa mga po. Okay. May nahuli daw na isa. Kaya dapat daw sabay-sabay. May nahuli daw na isa. Kaya huli ko. Mga kapatid, isa ba po? Ayan. Balik po. Balik. Isa pa po. Sabay natin po. Si Brad Joyce daw po nahuli. Kaya huli daw po. Tumikit si Kasabay po kayo, Brad Joyce. Para magpapaganda. Ayan. Sige. Okay na? Okay na po. 3, 2. Okay po. 1. Ay, ate. Oh. Sige po. 1, 2, 3, go! Okay na? Kaya, sige po, salamat po sa Diyos. Sige, nagawa po sa